नमस्कार शुभ सकाळ। आज अक्टोबर मास 22 तारीख बुधवार। आपणक भल पाइबा और आशीर्वाद स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु एवं नुआ होइथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। मु आज आपण मानक पई केते गोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, सुदृश्य लघुचाप परिणत है दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करी आज अपराह्न सुधा अवपात परिणत हेब। उत्तर तमिलनाडु, पुंडुचेरी, दक्षिण आंध्र उपकूल आड़ को गति करिब। परवर्ती 24 घंटा मध्य आहुरी घनीभूत हेबार संभावना रही। एहार प्रभाव में राज्यर विभिन्न जिले में आगामी 5 दिन जाए बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा नहीं आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर, संभाव्य बात्या और लघुचाप जनित वर्षा पई जिला प्रशासन को सतर्क कले राज्य सरकार। विदेशी पाणीपाग मॉडल और भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान को देखि सबु स्थितिर मुकाबिला पई राज्य सरकार प्रस्तुत बोली कहिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। राजस्व मंत्री आहुरी कहिसंती बंगोपसागर में 2टी लघुचाप हेबार आकलन होईछि। बात्या नै अमेरिकार एक संस्था आकलन करुछि, किंतु भारतीय पाणीपाग संस्था केवल वर्षा हेबो बोली वर्तमान सुद्धा आकलन करिछि। पाणीपाग विभाग रिपोर्ट अनुसार दक्षिण ओडिशा रे वर्षा अधिक हेबार संभावना रही, तेणु ताकू रेड अलर्ट रे रखा जाइछि। उपकूल जिला गुडी को ऑरेंज अलर्ट रे रखिछु। वर्षा अधिक परिमाण रे हेबार संभावना थिबारु आमे जिला प्रशासन अलर्ट रे रखिछु। प्रकोप जदि बेसी हुए सेथि पई आमे प्रस्तुत, कम हेले भी तार मुकाबिला करा जिवो। परवर्ती खबर, पुणी श्रीमंदिर भितरे मोबाइल फोन फोटो उठाइबा समय रे जणे गुमास्ता अटक। प्रतिहारी निजोग सम्मुख रे फोटो उठाई धरा पड़िले। गुमास्ता फोन रे यात्री फोटो उठाई सूचना। परवर्ती खबर, बहुचर्चित पीतवास पंडा हत्याकांड घटना 16 दिन में बड़ सूचना देइचंदी दक्षिणांचल आईजी नीति शेखर। पुलिस तदंतर शेष पर्यायर पहुंची। दिने किंबा 2 दिन भितर सांबादिक सम्मेलन करी एसपी सूचना देबे बोली आईजी कहिसंती। गतकाली एही घटना रे ब्रह्मपुर अंचल जड़े बड़ राजनेता को पुलिस उठाई नहीं जेरा करुची। एही हाई प्रोफाइल मर्डर केस रो खूब शीघ्र समाधान हेबो बोली आशा करा जाउची। ए जाबत 8 जन को अटक रखी पुलिस पचराउचरा करुची। राजनैतिक व्यवसाय दिग को नहीं एही हत्याकांड घटिथिबार संदेह करी पुलिस तदंत करुची। एही हत्या मामलार तदंत क्रमे पुलिस सोमवार ब्रह्मपुर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन पूर्वतन मेयर को उठाई नहीं। घटना रे तांकर संपृक्ति अच्छी कि नहीं से संपर्क में पूर्वतन मेयर शिवशंकर दास को पचराउचरा करुची पुलिस। पूर्वर मामला रे सोमवार 2 अपराधी को भुवनेश्वर गिरफ्त करथिला पुलिस। मामला रे संपृक्ति थिबा संदेह रे जने कॉर्पोरेटर को मध्य अटक रखी पचराउचरा करुची पुलिस। कहा जाउची जे एही कॉर्पोरेटर हत्याकांडर मास्टरमाइंड। सही परि गत गुरुवार बिहार सुपारी किलर तथा सार्प शूटर को गिरफ्त करथिला पुलिस। परवर्ती खबर, बड़ सूचना देइचंती शिल्प मंत्री संपत स्वाई। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पारादीप कलिंग बालीजात्रार उद्घाटन करिवे बोली मंत्री सूचना देइचंती। नवेम्बर 4 रु 10 तारिख जाए कलिंग बालीजात्रा आयोजित हेब। एने प्रशासन पक्षरु प्रस्तुति आरंभ होईची। उद्यापनी उत्सव रे मुख्य अतिथि भावे राज्यपाल जोग देबार कार्यक्रम रहिछि। परवर्ती खबर, कटक सदर थाना अंतर्गत उत्तमापुर रे थिबा संपर्क निशा निवारण केंद्र रे अघटन। 4 अंतेवासी निशामुक्ति केंद्र रु खसी जिबाकु बसिथिले। सौम्य देखि पार्टी करिबारु ताकु माड़ी बसी तंटी चिपी मारी देइथिबार कुहा जाउची। पुलिस 4 जन को अटक रखिछि। मृत युवक हेले सौम्य रंजन दास। तांको घर जटणी राजा बगीचा अंचल रे होइथिला बेले गत 3 मास बसे मानसिक चाप जोगु एही संपर्क निशा निवारण केंद्र को आसीथिले। पूर्वरु एठारु नै जिबा लागि से बारंबार कहउथिले। चाकरी चाडी घर को आसिला परे मानसिक दुश्चिंता रे से रहिथिले। सेथि लागि से भलो हेबा लागि एठाकु आसीथिले, हेले निशा निवारण केंद्र रे तांको अंतेवासी हत्या करिसंती। परवर्ती खबर, जेल लु कैदी चंपट घटना रे पुणी थरे चर्चा रे चौद्वार जेल। 2 जन कैदी मध्य मारपीट होइतिबा खबर सामना को आसीछि। जड़े कैदीर आक्रमण रे अन्य जने गुरुतर भाव आहत होई कटक बड़ मेडिकल रे भर्ती होइचंती। आक्रमण करतिबा कैदी कवि सेठ बोली जना पड़िछि। सोमवार सकाळ एही घटना घटिथिला बेले एहाकु जेल कर्तृपक्ष चापी रखिथिबार अभियोग करा जायछि। आईआईसी दीपक खंडायत राय खबर पाई जेल अधिकारी को फोन ने जोगाजोग करिबारु घटना विषय जना पड़िछि। निकटरे जेल सेल मध्यरु बिहार रो 2 कुख्यात अपराधी चंपट मारिबा घटना रे मनरु लिभिन थिला बेले एही घटना को नै पुणी थरे विवाद को आसीछि चौद्वार जेल। परवर्ती खबर,
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା। ପୀଡ଼ିତା ମେଡିକାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଆସିଥିବା ବେଳେ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଝିଅ ସେଇଠି ପଢ଼ିବ। ଆଗେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଆସୁ, ତାପରେ ତା ବାବଦରେ ଭାବିବା। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ସେଇଠି ହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଝିଅର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି ସତ, ତାପରେ ବି ତା କ୍ୟାରିୟର କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ନେଇ ବି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା। କହିଛନ୍ତି ଦିନେ 2 ଦିନ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ଫେରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଫତେହାବାଦ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ବୋନସ କମ୍ ପାଇବା ପରେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଫଳରେ ଟୋଲ୍ କମ୍ପାନୀର 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଖବର ମୁତାବକ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ କମ୍ ବୋନସ ମିଳିବାରୁ ଫତେହାବାଦ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ନିରାଶ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ବୋନସ ପାଇବା ପରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଧନତେରସରେ ହଜାର ହଜାର ଯାନବାହନ ଆଗ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଟୋଲ୍ କମ୍ପାନୀର 25ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରଥମେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 1100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପୂର୍ବଥର 5000 ବୋନସ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ବୋନସ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଜନୌରରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଭାଉଜ ଏବଂ ଦିଅର ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାଟି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କିତ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଘଟଣାଟି କିରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୁସେନପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ସୋମବାର ଯୋଗରାଜ ସିଂଙ୍କ 19 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଲଳିତ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜଗମୋହନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 35 ବର୍ଷୀୟ ଆରତୀ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଆରତୀଙ୍କ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ଏବଂ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ। ଦୁହେଁ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଲଳିତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆରତୀଙ୍କ ବାପା ମା ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଉଭୟଙ୍କ ଘରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଂସ୍ଥା ଲୋକପାଳଙ୍କ ପାଇଁ 7ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ BMW 330 Li କାର୍ କିଣିବାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଟି BMW କାରର ମୂଲ୍ୟ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ 7ଟି କାର୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ନଭେମ୍ବର 7ରୁ ଏହି ଟେଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢୁଥିବା ଏହି ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଏତେ ଦାମୀ କାର୍ କିଣାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପୁଅ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକପାଳଙ୍କୁ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ ବାଛିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏକ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ସଂସ୍ଥା କହି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାର୍ କିଣାଯିବା ପରେ BMW କମ୍ପାନୀ ଲୋକପାଳର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 7 ଦିନ ତାଲିମ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଜଜ୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଜୋରସୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି 250 କିଲୋମିଟର ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଗରେ ଥିଲା ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଦିନ ଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଡେଲିଭରି ଡେଟ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୈବଙ୍କ କୃପାରୁ ପରୀକ୍ଷାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ କହୁଛୁ ତାମିଲନାଡୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯେ କେବଳ ଜଜ୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନଥିଲେ, ବରଂ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବି ଶ୍ରୀପତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ତାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ପାଲଟିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀପତିଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦମ୍ଭକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପରେ ବି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ 250 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀପତିଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀପତି BA ଏବଂ LLB ପାଠ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠି କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ନାରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାର ଆଶାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୁଏ, ସେଠାରେ ଶ୍ରୀପତିଙ୍କ ବିବାହ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଉଡ଼ାଣକୁ ଡେଣା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଉ ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀପତି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
से सफलतापूर्वक परीक्षा पास कले एवं निज संप्रदाय प्रथम आदिवासी महिला सिविल जज हेले। गाँ झीर सफलतार उत्सव को बाजा बजाई बाण फुटाई पालन करथिले पूरा अंचल। परवर्ती खबर, सानाए चाकाइची हेले जापान प्रथम महिला प्रधानमंत्री। जापान संसद रे प्रधानमंत्री भावे सानाए निर्वाचित। लिबराल डेमोक्रेटिक पार्टी नेत्री सानाए मंगलवार दिन जापान संसद देशर प्रथम महिला प्रधानमंत्री भावे अति रक्षणशील सानाए ताकाइची को निर्वाचित करिछि। लिबराल डेमोक्रेटिक पार्टी मुख्य 64 वर्षीय ताकाइची शिगेरू इशिबाଙ୍କ स्थान नेबे। सी दुईटी निर्वाचन पराजय पर इस्तीफा देवाकू बाध्य होइथिले। परवर्ती खबर, शेयर बाजार मुहूर्त ट्रेडिंग समय रे सेंसेक्स एवं निफ्टी उभय सबुज चिन्ह रे देखा जाउची। सेंसेक्स खोलिबा मात्रे 300 पॉइंट ऊपर को उठिथिला। अन्य पक्षरे निफ्टी प्राय 90 पॉइंट वृद्धि पाइची। एही समय मध्य रे इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील इत्यादि शेयर वृद्धि घटिची। विशेषज्ञों मध्य शेयर बाजार वृद्धि अशोधित तैल मूल्य रे ह्रास, पार्वण ऋतु रे रेकर्ड क्रय, भल त्रैमासिक फलाफल जोगु होईची। एशिया एवं अमेरिकीय बाजार रे मध्य वृद्धि घटिची। शेयर बाजार रे एही वृद्धि जोगु शेयर बाजार निवेशक माने मात्र किछि मिनिट मध्य रे 2.71 लाख कोटी टंका रोजगार करिसंती। वीडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद। आज पई खबर एतिकी। नमस्कार।